Nasty Mac, you're here, ha? Imbitahan ka namin mag-rap minsan. Pasok! Baka tirahin pa ng bayan. Third quarter na po. Number 22. Dako, pinasa sa kawalan. Sayang naman. Crossover. Si Warren. Oy, nata. Kitang-kita. Number 5. Ilan na po yung number 5? Second personal foul. Unang pagpusno. First team foul. Go, Warren. Oh, palakpak na dyan. Go, Warren. Go, Warren. Go. Ah, last shot. Last throw. Ready jumper. Oh, may pasok si Paul. Dalawa. Gusto rin. Gusto rin. Nine minutes. 15 to shoot. Bow. Galing. Oh! Jump. Kanino bola? Red ball. Ha? Blue ball. Blue ball. Eight minutes 30. Libre si Warren. Wala. Ayan, bilisan mo raw. Uy, nadulas oh. Good. Pag walang tao ni referee, good. Tuloy. Habang walang pito, tuloy na lang. 10 seconds to shoot. Ang lakas nito. Hawasok. 35-27. Good. 7 minutes. 50. Ay, fast ball. Napasabit niya. Foul. Fast ball. Second personal foul. Number 15. First team foul. Team. 35-27. Number 22. Binigay sa gitna sa number. Naagaw ng number. Eto na. Mula po muna kaya. Nice back out. Oh, foul. Sabi. Yung nagsasab, bilis lang. Yung sasabit nyo, bilis lang. Second team foul. Team. Minutes 45. 3-point attempt. Nice job. Ganda naman. Wow! Ang lalim na na. Parang si Manuel maglaro to eh. Oh. Big Manuel. Hindi ba siya Manuel? Score. 37 na yan. 37. Elbow. Stop. Time out. 6 minutes 12 seconds. 6 minutes 12 seconds. Sino yung umiiyak? Hoy, huwag niyong paiyakin yan, ha? Ha? Bakit umiiyak yan? Ayusin mo yan, June. Inaiyak nyo. May anti-bully tayo ngayon. Ito, maximum kayo dyan. Anti-bullying. Diyan ang scorer.
Buset. Asa na yung score na? Busog na eh. Hindi naman ito. Nako. Cruz. Dinireto na. Pumasok. 29-37. 29-27. Iskoran niya yan. Score na yan. Baka iba yung transmission niya. Basti. Binigay kay Diego Reyes. Pinasal sa number 5. 15 29 seconds to yan. shoot. 29. 29-37. 5 minutes 30. Uy! Wala kayo na lang si Top ka idol. O, top. Yung dalawang idol ko papasok. Number 5, third personal foul. Second team foul. Kuya. Naku, muntik na. Muntik na maagaw. 4 minutes 50. Yun na lang po ang natitira sa third quarter. Naku, hindi bumurdong. Ay, Agaw na idol. stolen. Ay, yan na siya. Hawi. Hawi, idol. Hawi lang. Sabret. Kitang-kita, idol. Nag-extend ng iyong kamay. Malaki kasi, malapad eh. Third team foul. Kuya. Number 10. 15 to shoot. 10 to shoot. Basket. Oh, 3 minutes 40. 3 minutes 40. 39-39. 10-point lead. Kuya. Team. Kick out kay Warren. Nice pick. Uy. Traveling. Much better kung tinitira nyo na lang. Kaysa ganyan. Tama ba kayo guys? Ilalapit nga dahil kasi baka mag-shoot. Wala. 3 minutes. Ingon. Team. 15 to shoot. 10 to shoot. Naku, naiwan na naman. Traveling. Idol, traveling. 2 minutes 25. 2 minutes 39-39. 39-39. Sabi ko yan? Sige, saglit lang ha. Number 1. Ako, traveling ka na naman. Sige, Stop. traveling ako. Dribble muna. Dribble. Stop. Yung pabilisan. Dribble muna bago hakbang. Yan ang tiba. Pag humakbang ka bago may dribble, traveling. Hindi pipito ang referee. Naku, Oha? Oha? uy. Ayun na naman si Mr. Uy. Ten to shoot.
Yan na! Ganda! Ang ganda! Sabi? Very beautiful. 1 minute 10 seconds. 1 minute 10 seconds. Tama yan, tama yan. Second personal foul, number 11. 39-29, tama yan. Oras natin, 1 minute 10 seconds. Ang natitira sa third quarter. Sablay. Low scoring game. Ang lakas nito. Lalim. Lang na yan. Uli. Ito na si Idol. Bakit kanyo sasagasa ba? Ay, iniwan. Yun na, nakanda lang yung wala. Pasok na. Ayun o! 45 seconds. 41-39. Lamang pa rin ng 10. 40 seconds. 15 to shoot. Wala. Basket. Nakakuha pa siya ng foul. Number 10. 30 seconds po 30 seconds. Second personal foul. Bas-bas. Number 10. Ayos, bas-bas. Nagastasan mo lang. 30 seconds 30. 44-31. Uy, Dalawa. dalawa. Ang galing talaga. 15 seconds. 44-33. 10. Foul. Number 10. Second personal foul, number 10. Players, makinig kayo. Warning for penalty. 9 seconds ha. Napindot lang. Penalty na lang. Penalty. 7 seconds. 7 seconds. Papansin lang pala yun. Yun. Na-excited lang daw. Napindot niya. Excited lang. Penalty daw kaya napindot rin. 7 seconds. Five. Basket na lang po. Kaya na sabon.